ବର୍ଷା ପାଗକୁ ମୁସୁମୁସିଆ ଗରମ ଗରମ ସିଙ୍ଗେଡା ମିଳିଗଲେ ମଜା ଆସିବା ତାହା ପୁଣି ଟ୍ରେନରେ ମିଳୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ସିଙ୍ଗେଡା ପରି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣେଇବି, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସିପି କହିବି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ସିକ୍ରେଟ ଫୁଡି ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ର ସହିତ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛି ସାଉଣ୍ଡ, କେତେ କୁରକୁରା କେତେ କ୍ରିସ୍ପି। ସାଉଣ୍ଡ ତ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଦେଲେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିନା ଡେରି କରି ଆରମ୍ଭ କରିଦବା ଆମର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସିଙ୍ଗଡା। ତ କରିବାର କଣ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇଠି ନେଇଯିବା ଗୋଟେ କପ୍ ମଇଦା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ, ଆଉ ଏଠି ଆଜୱାଇନ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ସିକ୍ରେଟ ଫୁଡି ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁନି, କିଛି ଯଦି ଜିନିଷ ନାହିଁ ତ ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କହି ରଖିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜୱାଇନ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଏଇଠି କଳା ଜିରା ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଯଦି କଳା ଜିରା ନାହିଁ ତ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଘରେ ଯୋଉ ଜିରା ଫୁଟଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜିରାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଠି ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଥିବ ସେଇଟା ୟୁଜ କରିବେ। ଟିକେ ଏଇଠି ରିଫାଇନ ତେଲ ଦେଇକି ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଖାସ୍ତା କରିଦେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରିଫାଇନ ତେଲ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ତେଲ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ତେଲ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଇକି ଟିକେ ଖାସ୍ତା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ସୋରିଷ ତେଲ ଏଇଠି ୟୁଜ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି, ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ କହି ରଖିବି। ତ ଘିଅରେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଖାସ୍ତା, ନହେଲେ ଆପଣ ଡାଲଡା ଘିଅ କିମ୍ବା ନର୍ମାଲ ଘର ଘିଅ କିମ୍ବା ରିଫାଇନ ତେଲ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଯେକୌଣସି ତେଲ ଅଛି ୟୁଜ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲ ଏଠି ୟୁଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଚକଡି ଦେବା, ପାଣି ଦେଇକି। ପାଣି ମୁଁ ଏଠି ଅଧ ଗ୍ଲାସ ଦେଇକି ଚକଡି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ରେଷ୍ଟରେ ଛାଡିଦେବେ 10 ମିନିଟ, ନହେଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି 10 ମିନିଟ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟରେ ଛାଡି ଦଉଛି। ଛାଡି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତାର ବ୍ୟାଟର ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ନେଇଯିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଚୋପା ଛଡା ହେଇଥିବା ରସୁଣ ଆଉ ଅଦା। ଠିକ ଏହିପରି ଭାବରେ ନେବେ। ଆପଣ ଯଦି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢେଇ ପାରିବେ, କମେଇ ପାରିବେ। ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କୁଟିଦବା, କୁଟିକି ଦରଦରା କରିଦବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ପ୍ୟାନ ପାଖକୁ। ପ୍ୟାନ ରେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଏଠି ଟିକେ ତେଲ, ଯୋଉଟା କି ସୋରିଷ ତେଲ ୟୁଜ କରିଛି। ଆଉ ଏଠି ସୋରିଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ୟୁଜ କରୁଛି ତଡକା ଦେବା ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ସୋରିଷ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଜିରା ୟୁଜ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗେଡାରେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଆମର ସୋରିଷ ହିଁ ଫୁଟା ହୁଏ, ଆଳୁ ସିଙ୍ଗେଡାରେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି କୁଟିକି ରଖିଥିବା ଅଦା, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦବା। ତ ସାବଧାନର ସହିତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କୁଟିଛେ ତ ଟିକେ ଟିଙ୍ଗିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ତେଣୁକରି ଟିକେ ସାବଧାନର ସହିତ ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ରଖିଥିବା କଟାଏ ରଖିଥିବା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପିଆଜ ଦେଇଦବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ ଏଇଠି ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତ ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଏଠି ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଆଡ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ମଟର। ଏଇଟା ହଉଛି ଫ୍ରୋଜେନ ମଟର। ଫ୍ରୋଜେନ ମଟର କେମିତି ବି ଘରେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରେସିପି କହିଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ସିଝା ଆଳୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫ୍ରୋଜେନ ମଟର ନାହିଁ ତ ଆପଣ କଞ୍ଚା ଆମର ଯୋଉ ହଳଦିଆ ମଟର ଆସେ ଆଳୁ ମଟର ପାଇଁ କରନ୍ତି, ସେଇପରିକା ଆପଣ ମଟର ସିଝେଇକି ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ମଟର ନାହିଁ ତ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଇଠି ୟୁଜ ନ କଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଚଳିଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସିଝା ଆଳୁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚକଟିକି ସିଝା ଆଳୁ ନେବେ, ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚକଟି ପାରିବେ ମ୍ୟାସରରେ। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ନେଇକି ଚକଟି ଦେଇଥିଲି। ଏଇଠି ଟିକେ ପକେଇବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଅଧିକ ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ସ୍ପାଇସି ଆସିଲେ ଖାଇବାଟା ବଢିଆ ମଜା ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦବା। ବେଶୀ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠୁ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ ବସ ଘାଣ୍ଟି ଦବାର ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ସିଝା ଆଳୁଟା ତା ଫୁଟଣ ସହିତ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ବସ୍ ସେତିକି, ବେଶୀ ଆମର ଏଠି ଘାଣ୍ଟିବାର ନାହିଁ। ଇଏ ରେଡି ହେଇଗଲେ ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ସାଇଡରେ ଥୋଇଦବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘୋଡେଇ ରଖିଥିବା ନିମିକିର ଚକଟା, ସରି ସିଙ୍ଗେଡାର ଚକଟା ପାଖକୁ। ଏଇଠି ଆମେ ତାକୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଭାବରେ ଗୁଳା କରିଦବା ଛୋଟ ଛୋଟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଛୋଟ ସିଙ୍ଗେଡା କରିଛି। ଆପଣ ଯଦି ବଡ ସିଙ୍ଗେଡା କରିପାରିବେ ତ ସେଇ ଭାବରେ ବଡ ସିଙ୍ଗେଡା ପାଇଁ ବଡ ଗୁଳା ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ସିଙ୍ଗେଡା କରିଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଠି ମୁଁ ଛୋଟ ପାଇଁ ଛୋଟ ଗୁଳା ନେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବେଲଣ ପିଠା କାଠିବା ପାଖକୁ। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ମଇଦାର ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦବା, କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଟା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ହେଲ୍ଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ମଇଦାରେ କରିଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ଅଟାରେ କରିବେ। ଠିକ ଏହିପରିକା ଭାବରେ ହବ। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଟାଣ ଅଟାଟା ଯେମିତି ଚକଟିଲା ବେଳେ ଟାଣ ରଖିବେ, ନରମ ରଖିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଦି ସିଙ୍ଗେଡା ମଧ୍ୟ ରେଡି ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି କରିବା ପାଇଁ ତ ମୋ ସିଙ୍ଗେଡାରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ସରି ସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ ଦେଖିପାରିବେ ଅଟାରେ କେମିତି ସିଙ୍ଗେଡା କରାହୁଏ।
तो ये देखो फ्रेंड ए भाव में मु दुई पटु काटी देइछि माने गोटे बेलिले हमर दुईटा सिंगड़ा बाहरिबो करिवार कोन अछि फ्रेंड एठु टोटली स्किप करंतु नाही मु आपनको ठीक कहबी मार्केट रे जेमिति परफेक्ट सिंगड़ा से भाव में कहबी टोटली फिटिबनी टोटली फाटिबनी लीक हबनी तेल पसिबनी तेनु करी टोटली एठु स्किप करी जानतु नाही करिवार कोन अछि ऊपर परस्तर आमे पानी दे दबा तार चारिआड कॉर्नर रे आमे एठी पानी देबा ठीक जेमति आपनको स्किन सामना रे अछि से भाव में पानी देबे फ्रेंड आपन टिके चाहिले जूम करबे कि मध्य देखि पारिबे ताकि आपन बहुत बड़ा भाव में बुझी पारिबे तार अलगा परस्तर टिके नै कि लगे देबा मु बहुत स्लो रे करूची फ्रेंड आपन टिके देखंतु ध्यान देई कि बहुत बड़ा भाव में हबा किछि फिटिबनी ए परे भाव में गोटे कोन टाइप रा आपन करि देबे करसाला पर एठी हमें आलू स्टफिंग दवा फ्रेंड जेहेतु आम ये छोट छोट कर तो अल्प आलू स्टफिंग देव आप चाहते अधिक आलू स्टफिंग देवाई तो टिके ये आंगुठी प्रेसर दे दे माने टिके चापिकी आपन ये आलू आउ टिके अधिक पूरे पारिबे तार सारे कॉर्नर रे आमे यहीपरि भाव में पानी दे दिंतु जमती कि टोटाली छाड़ब ना ठीक आपड़ जमती वीडियो देखा ठीक से परिका आपड़ ये कर दिंतु ये देखो फ्रेंड बहुत सहजरे अति कम टाइम रे आमर ये रेडी हो गला आप देखिपे आपण स्किन सामने सबकि मुझे आहरी भी करके देखेबी जमती पूरा दुकान मिले दुकान देखा जमती साइज ठीक से परिका भाव में आम घरे करवा ठीक आप परफेक्ट देखूँ टोटाली स्किप कले कि बुझीपारे ना प्रथम पुणी आम नवा यहाँ टी आपको देखुची हाथ में पूरे देखेबी तो निहत भाव ध्यान देकी देखिए फ्रेंड तो या बहुत बड़ा भाव में पानी देकी ए भाव में चापिदेवा जदि लगुच आपको टिके लीक अच्छी कि कणा अच्छी तो निहाती भाव में चापी दिंतु ना छाणिला बेले भितर तेल पशिज ना भितर छिटका मार माने जेहेतु आलूर जल अंश टी रही जाए तो छिटका मार चान्स थाए तेणुक टोटाली लीक रखुनी ना तेल पशिगले खावाई बिल्कुल भी बाग लगे तेलिया तेलिया लगे तो यहीपर भाव में आपड़ करेंगे पानी दे दिंतु चारिपट फ्रेंड जहाँ जमी ट्रिक मुझे से भाव में कहूँ किटा भी मुझे ट्रिक आपन को न कहीकि करूनी तो ध्यान देकी शुणु ध्यान देकी देखूँ यही भाव में आप आंगुठी चापी दिंतु पानी लगे देकी सब मन रखु फ्रेंड पानी लगे चापी जदि आप पानी न लगे तो सिंगड़ा आपंकर तेल रे पड़ू पड़ू फिटिब ध्यान देकी शुणी था एक पॉइंट टी तो ये देखो फ्रेंड कथारे कथारे आमर सिंगड़ा रेडी भी हो गलानी यहीपर भाव में आपको सिंगड़ा रेडी कराया जब चाहते तो आपको फ्रीजर रे रखिकी आप गोटे एयरटाइट कंटेनर रखु फ्रीजर रे पूरे आप सप्ताह पर्यंत एंजॉय करेंगे जिते खाइबार इच्छा हो डायरेक्ट बाहर करेंगे छाणिबे खाइबे जब आप चाहते फ्रिज रखापी तो फ्रिज रखिकी 2 ରୁ 3 दिन आप रखिपारे एंजॉय करेंगे जिते इच्छा हो बाहर करके छाणिकी खाईपारे तो ये देखो फ्रेंड मुझे डायरेक्ट एनुका सब छाणी फ्रेश करके फ्रेश खाइबा तो चलती जी तेल पाखक तेल आमर पूरा गरम हो जाए गरम तेल को आम मीडियम फ्लेम ध्यान देकी कथा शुणा गरम तेल को आम मीडियम फ्लेम करिया मीडियम फ्लेम करके गोटे गोटे आमर ये सिंगड़ा पकईदबा हल्का हाथ में किसी टेंशन नवा दरकार ना ये आप देखिपे गोटे गोटे मुझे पकाऊँगी आपड़ जी जगह अच्छे आप अनुसार पकातु कि लगभग कि भी हेनी तो टेंशन नबार ना आउ फ्रेंड सब आप शुणुवे सिंगड़ा 5 मिनट रेडी हो जाए बहुत सारा वीडियो आप देखुए कि ना फ्रेंड 5 मिनट के सिंगड़ा रेडी हो न थाए ताकू टाइम लगी था 10 ରୁ मिनिमम 15 मिनट लगी था आपड़ जिते दुकान में जाऊे तो देखुए बाहर जड़े सिंगड़ा छाणु था जे कि बसिकी केवल सिंगड़ा को हलाऊ था जनकर काम थाए कहीं सिंगड़ा जदि हेमती आम छाड़ीदबा तो टिके यहाँ लगिजार तलु चान्सेस अच्छी तेणुक सिंगड़ा को सी लगातार चलाऊ था आ सिंगड़ा सीझार टी अधिक टाइम लगी था जमती कि 10 मिनट लगी था आम ये घरे कले ये सिंगड़ा सीझापी 10 मिनट लगी था जदि दुकान में होची तो सेटा टिके जहाँ 15 ରୁ 20 मिनट कि जिते परिमाण कर टाइम लगी था आपड़ जब एति परिमाण कर साइज कर तो आपको केवल 10 मिनट ରୁ कम टाइम लगी था ये देखो फ्रेंड मु लास्ट रे आम 10 मिनट हो गलानी सिंगड़ा आम बहुत बड़ा भाव सीझी गलानी मुझे दे देइछि कंचा लंका को दुई फाड़ करदेकी यही भाव में काटिके मु पकई देइछि पकेबे आ उठेबे अधिक समय कंचा लंकाटी रखिले लंकार राग पड़े थाए खाइबार टोटाली टेस्ट लगी न थाए तो यही भाव में आप करूँ आ ये देखो फ्रेंड आमर एकदम रेडी हो जाए आमर सिंगड़ा जमती मुझे देखी प्रथम केमती कुड़कुड़े हेमती कुड़कुड़े फ्रेंड जब आप चाहते बेसी कुड़कुड़े करें चोबई पारे कुड़कुड़े तो आपड़ कौन करेंगे या बहुत कम टाइम रे बाहर करदे ता द्वारा सॉफ्ट हो ये देखो फ्रेंड अधिक क्रिस्पी कुड़कुड़े जमती ट्रेन में मिले जदि भल लगे लाइक कमेंट